তিনি 4 দিন গাড়ীখন আমি ঘূৰি ঘূৰি আহিলোঁ মানে আমি 5-6 দিন মান গা ধোৱা নাছিলোঁ চান্স পাই চুইমিং পুলত অলপ গা ধুই দিলোঁ চুইমিং পুল এইটো এটা চুইমিং পুল হয় এইটো বহুত ডাঙৰ চুইমিং পুল হয় 3-4 দিন গা ধোৱা নাছিলোঁ না চান্স পাই অলপ গায়ে ধুই দিলোঁ वाह क्या आगो जाई पानी खुजटित खाए लगे नेকি गात पका सका लागबय पयछि गात बेया खुजाइছে पानी गिला घुरी घुरी आइलु आही अलप आमी हागलु टयलेटत हागिছে কি আহি অলপ ঘুরব লাগে ঘুরবতে বহুত জায়গা আছে দেখা যাক কি কি জায়গা আছে কি ভিউ রে बनाइছে কিছু अच्छा व्यू क्या नज़ारा है भांगा सिंगा ट्रेन है मगर मानु नहीं उठता है और वो तो पार्क यार इतने दी गई पेलाई इतने दी गई ऊपर যাব পারে वाह কি ব্রিজ बनाइছে really amazing bridge হাংবই নেকি তো এনেকে আহি পেলাই লাহে লাহে নামিব লাগিব শৰীৰ দুৰ্বল আমি হৈছো বুঢ়া শৰীৰগিলা হৈছে বুঢ়া তো আহি ইয়াতে अमेजिंग गाड़ी আছে एकदम एक्सीलेंट गाड़ी तो चलिए गाड़ी से बैठता हो गया बैठ कर देखते हैं क्या कैसा है ये शीश कैसा है पूरी के नहीं मैं देखूं पैर ही नहीं घुसता है शायद इसको भैया पैर क्यों नहीं घुसता इधर पैर नहीं घुसते ये सिंगल वाला वो वाला सिंगल है সেইখন ডাবুল হয় ডাবুলখনত বহা বহুত টান হয় তো আমি সিঙ্গেলখন এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ पैसा कहने को लगे हाँ सिर्फ बैठेंगे देखते हो कैसा लगता है वाह सो अमेजिंग बेले लगी सी ब्रेक ये हल एक्सेलेटर ब्रेक हैंडल तो घूराए वाह পাৰিম আৰু মোটামুটি 6 বছৰ মানৰ কালক লগিন মনত পছি ইগান চলালে বয়সটা এনেও কমি যাব ৰ কিন্তু টাইপ লেখান দেখোন নলাগি আটকি গিছে এক কৃষ্ণ ৰিয়েলি अमेजिंग তো ইয়াত বহুত ঘূৰিলোঁ বহুত চালোঁ চাব লগা সুইমিং কৰিলোঁ তো আমি ইয়াৰ পৰা এতিয়া যাম ডাউকি अभी हम चलेंगे डाउकी पे কোনোবা কম কৰিছে নন্দ নিশ্চয় নন্দ
तुम्हारे कारण टपला भात निया हो। कहाँ से निकलता है, कहाँ से निकलता है, कहाँ से भैया? हाँ इधर से देखते हैं, शायद यहाँ से निकलते हैं।